boleh dikatakan semua character design yang wujud sekarang ni semuanya based on a basic shape language yang kita boleh mix and match untuk dapatkan satu shape yang macam kohesif. Macam contoh macam Baymax ni kan, bulat. Dia basically most on oval and circle kan. Dia boleh buat Baymax. And then proportion, kita kena juga tahu pasal proportion, big, medium and small. Macam Baymax ni kepala dia small, badan dia big, kaki dia medium size. And then ada a very popular rule lah kan, iaitu 70-30 ratio. 70-30 ratio ni yang menyebabkan kau punya design ni nampak lebih menarik tau. Kalau macam let's say, cuba kau bayangkan kau buat satu design robot yang 50-50 dia aku lukis. Okay. Okay. Let's say 50-50, maksudnya badan dia saiz sama, kaki dia saiz sama. Kepala dia kat mana kan? Kepala dia mungkin kat sini. So, dia menyebabkan kau punya design nampak very boring lah. Sebab kau cuma buat 50-50 je. Tak ada sebarang indication yang nak membawa audience nampak yang design kau ni very unique. Okay, macam Baymax ni, dia punya 30, dia tak semestinya not exactly 70-30 lah. Maksudnya dia mesti ada satu shape yang dominant daripada shape-shape yang lain, ataupun size yang lebih dominant daripada shape-shape lain. Macam contoh Baymax ni, the whole body dia ni kalau ikutkan badan, kepala mungkin about 80%, and then kepala dia make up for 20%. Lebih kurang lah dengan ratio ni kan. Tapi kalau boleh dapat this ratio lagi bagus. Mungkin kalau kau boleh buat let's say 30% head, and then 30 macam besar pula. Maybe 20 lah, 20% head, 40% 30% body, and then another 50% leg. Contoh macam tu kan. Still kita dapat break upkan dia punya silhouette tu ataupun proportion tu supaya dapat lebih menarik lagi. Okay. And then another thing is ni bukan dalam ikut susunan lah. Nanti yang selepas ni aku akan tunjuk dalam ikut susunannya lah. Have some personality. Let's say kalau contoh kau nak convey kau punya karakter, kau nak tunjukkan karakter kau, cuba bagi dia attitude tau. Maksudnya kita ada macam turnaround kan. Basic turnaround tu tak perlulah attitude, tapi untuk character art ataupun macam kau nak tunjukkan nanti aku akan tunjuk, aku akan bagi dekat Discord satu aku punya model pack, cerita model pack aku. Biasanya firstly mesti akan ada character art lah. Character art ni kau nak tunjukkan the main character of your story kan, ataupun mungkin sub character ke tak kisahlah, tapi bila kau nak tunjukkan character art, tunjukkan dia punya emotion, tunjukkan personality dia. Mungkin dia ni seorang yang grumpy macam ni kan. Fennec ni seorang yang very grumpy, macam suka nak marah gitu kan. Dan dia pendek. Sama-sama ada lah. And then symmetry and asymmetry. Symmetry ni maksud dia benda yang sama. Let's say twin tower. Twin tower symmetry kan, symmetrical. Kalau twin tower macam ni, jadi asymmetrical. Maksudnya sebelah dia berbeza dengan sebelah yang lain. Macam perempuan ni, aku tak ingat nama dia apa, tapi dia daripada ni lah. Dia daripada game Zelda, Breath of the Wild. And then symmetry dia kalau kau tengok, dia punya shoulder pad dia, tak tahu ni bukan shoulder pad, ni arm pad dia kan. Arm pad dia kiri kanan sama. Dia punya breastplate pun sama. And then dia punya earring pun sama kan, symmetry. And then, tapi dia punya skirt dia asymmetrical. Dekat sini nampak thigh dia, dekat sebelah lagi tutup. Dia jadi muka dia dah cantik, and then kita sebagai audience pula akan nampak dia punya thigh yang seksi ni kan. Sebab dia ada satu asymmetrical element dekat sini yang menyebabkan kita macam tertarik nak tengok dia punya ni. Kalau bawah tu pun mungkin kita tarik. And then exaggeration ni aku ambil yang sama je. Let's say kau nak buat karakter yang tinggi, make the character very tall. Kalau kau nak buat karakter tu yang buff, bermuscle, make the character very buff. And let's say nanti ada sampel yang lain aku tunjuk lah.
Tapi for short, let's say kau tahu, korang semua kenal tak karakter Zangief, Street Fighter? Kenal kan? Yang apa, diorang boleh je buat karakter tu maybe just muscular character kan, macam tu, and then muscle. Tapi diorang buat dia very exaggerated dia punya muscle, so dia punya tag dia besar, dia punya pack dia pun besar kan. Lepas tu dia punya bulu dada dia. Nanti aku ada sampel kat belakang. And then kau kena tahu juga colour language. Colour language ni bila kiranya kau dah siap kau punya character design kan, kau dah buat the right proportion, dia punya symmetry dengan asymmetrical, the right use of shape semua. Okay, kita akan pakai, sekarang baru kita akan applykan colour language. Colour language ni in short, apa maksud the colours that you are using kan. Macam contoh, kau nak kalau kita tengok Dragon Ball kan, Goku baju dia merah ataupun orange kan, and then ada some blues, lepas tu tu je tak silap aku yang kita boleh ingat lah kan. Goku baju dia merah and biru, dia pula adalah main character kan. Kalau let's say kau nak buat satu main character, cuba gunakan colour primary. Colour primary tu yang macam belajar kat sains tu lah, merah, biru dengan kuning kan, betul tak? Okay, merah, biru, kuning, primary colour. So gunakan primary colour untuk karakter kau, and then kau punya karakter juga kena lebih menyelah daripada kau punya background. Dia kena lebih pop up daripada kau punya background, sebab kita tak nak macam nanti bila audience nak tengok karakter kau, dia macam karakter kau as if blended dengan the background colour. Faham tak? Let's say karakter background kau dia punya hues dia punya tint dia macam hijau kan, tapi karakter kau pun baju hijau. Unless kau buat tu dengan sebab yang on purpose kan. Mungkin karakter kau ni seorang yang very lonely. Dia ni kalau kat kalangan masyarakat memang tak ada siapa akan nampak dia. Even kita yang tengok ni pun kita boleh lost dia dalam background yang banyak orang kan. Itu. Unless ada purpose, and then baru gunakan teknik macam tu lah. Pakai mungkin secondary colour. Secondary colour tu macam hijau, apa lagi, orange, purple, itulah. Tapi there's a lot more going on lah besides daripada yang aku terangkan ni lah. Okay, nanti kita akan teruskan kat situ lah nanti. Silhouette, think how your silhouette affects the negative space. Kalau korang pernah ingat, siapa nama dia, apa yang lecturer yang kita tak suka tu, Fawaz kan. Fawaz kan dia ajar korang pernah buat negative space? Aku rasa pernah kot, yang buat macam ambil objek kat luar kan, and then kita lukis, tapi kita lukiskan negative space dia je kan, yang putih ni, bukan yang kat dalam hitam kan. Okay, so and then benda ni silhouette ni bila kita nak tunjukkan final karakter kita, silhouette kita kena menarik. Kalau silhouette kita boring kan, macam contoh kau bayangkan kalau dia punya tangan ni dekat dalam, tangan dia ni mungkin dia tengah cross dia punya arm, so kita tak boleh nampak dia punya tangan kat mana. The silhouette is still good kan, tapi sebab ada negative space ni. Tapi basically benda macam ni kalau boleh cuba elakkan lah, sebab kita tak susah nak agak apa benda yang dia ni buat sebenarnya, sebab tangan dia memang ke dalam kan, tapi unless kita nampak colour, baru kita boleh tahu dia punya, oh she is crossing her arms kan. Okay, contohnya tu lah. So cuba elakkan tutup kita punya karakter punya posing dengan dia punya silhouette dia. Jangan ni lah. Then macam negative space ni kan, kalau let's say kau buat karakter yang ada pakai skirt, long skirt, nampak tak? And then kau cross dia punya arm, nampak macam tak menarik kan, berbanding dengan short skirt and then tangan dia terkeluar. Sebab kita boleh, dia punya pose ni readable even walaupun kita cuma nampak silhouette hitam ni saja, right?
And then gesture. Kalau korang selalu buat apa nama dia, figure drawing ke gesture drawing ke, korang akan biasa dengan common basic line of action iaitu SIC. Kan? Kira macam ni, S. Alright. Dia punya arm ni C. Mungkin pakai merah. Dia punya tangan dia C. And then dia punya, kalau macam ni kaki dia ni kan boleh jadi C, tapi sebab dia sharp corner macam ni, dia is more to I. Alright. I. Okay. So sebab gesture ni is very important, sebab kalau let's say kau nak tunjukkan karakter kau in some sort of poses, in some sort of posing kan, kalau tak ada gesture line langsung, karakter kau akan nampak very static. Kiranya macam as if dia ni robot ke apa kan, sebab dia punya kita tak boleh nampak flow karakter tu. Kalau kau boleh nampak kan flow S, flow C, flow I, nanti dia punya posing akan nampak lebih menarik lah dekat mata kan. And then pattern. Repetition of element is one of in one's design. Contohnya ialah uniform clothing, colours, pattern, design element. Contoh macam ni, chef ni kan. Chef ni semua pakai baju putih. So kita tahu dia ni dari diorang ni semua berempat berlima ni daripada satu kelompok yang sama. Betul tak? And then setiap baju putih dia pula ada repetition pattern. Macam contoh buttons kat sini. Alright? Button. Ataupun cuba korang bagi satu contoh kat aku. Apa yang korang rasa kalau dalam cerita anime lah kan yang ada repetition of elements. Apa dah daripada keluar. Cerita apa? Akatsuki. Tak dengar lah. Akatsuki kan. Akatsuki Naruto. Awawan. Itu pattern. Apa yang korang boleh nampak daripada cerita Naruto tu, daripada semua kampung-kampung dia tu kan, apa benda yang design elemen yang semua kampung ada? Headband dia kan. So headband dia memainkan peranan yang penting kalau nak tunjukkan, nak conveykan ni cerita pasal ada apa ninja clan kan. Setiap clan dia punya logo dia berbeza, tapi setiap clan mesti ada headband mendalah ni kan. And then kalau korang perasan juga kasut dia orang, kebanyakan kasut Naruto ni semua sama kan. Dia tak ada pun yang pakai, unless kecuali Jiraiya lah. Jiraiya lain sikit kan. Jiraiya pakai terumpah kan. Tapi dia still pakai yang headband clan tu kan. So kita semua boleh relatekan yang diorang ni semua daripada satu kelompok yang sama. So let's say kalau macam kau nak create 2 karakter ataupun 3 karakter kan, mungkin karakter korang ni daripada kampung yang sama. Korang cuba incorporatekan satu elemen yang sama dekat setiap karakter tu. Baru kita boleh nampak karakter ni actually is very cohesive. Dia ni ada all three of them ada similarities kan, persamaan. Okay, and then last kali yang dekat sini ialah emphasis. Where do you want the audience to focus on? Okay, ini sekejap. Emphasis, pattern tak, gesture, silhouette dengan personality ni, empat ni, personality, silhouette, gesture, emphasis ni dia lebih kepada post production. Kiranya lepas kau dah habis create kau punya karakter, and then macam mana kau nak presentkan kau punya karakter tu. Kalau boleh cuba pakai empat rules ni lah, iaitu karakter kau kena ada emphasis, karakter kau kena ada emphasis lah, gesture, silhouette yang bagus, and then last kali ialah have some personality lah. Okay, so emphasis. Go back to emphasis. Emphasis ni basically macam daripada drawing kau, dia boleh jadi apa elemen yang menyebabkan kau nak audience fokus dekat kawasan tu. Let's say kau buat karakter yang perempuan. Emphasis dia punya sexiness kan. So dia punya jug dia kena besar lah kan. Ataupun
Okay, jak dia dah besar tapi mungkin tak cukup nak emphasizekan karakter kau. So apa yang kau boleh buat, kau tambahkan kat sini, mungkin ada pendant ke apa ke kan. So and sambil ada very quick kan. So kita nampak yang kat sini, definitely emphasize dia dekat chest area kan. Lepas tu boleh teka tak ni karakter apa? Tu kalau tak nampak. RE8. Apa? RE8. Yang Resident Evil baru tu Lady Dimitrescu tu kan. Ya, aku rasa aku ada download gambar dia. For research purpose lah. Ada tak? Dimitrescu. Tak ada lah. Tapi aku ada buat. Aku ada lukis. Redesign balik lah. Siapa ni nama dia? Dimitrescu tu. Sekejap. Desktop. Finish contract. Dimitrescu. Okay, ni basically redesign, nampak kan? Okay, ni basically aku buat macam redesign Alcina Dimitrescu dalam game Guilty Gear. Sebab Guilty Gear dia punya okay, cara aku punya what I think about Guilty Gear kan, karakter dia high fashion, penuh dengan belt yang tak berguna, and then karakter dia tu macam cool as lah, kira sebab fighting game kan. Kalau fighting game ni kita nak karakter yang cool. Kalau karakter tu tak cool, tak ada siapa nak pilih karakter tu, betul tak? Kalau kau buat satu karakter tu macam bodoh, ugly, and then dia punya siluet dia tu macam tak nampak gempak semua kan, walaupun karakter tu overpowered, susah orang nak pilih dia sebab karakter tu not very appealing kan. Sebab tu lah in character design, especially in fighting game lah kan, dia orang memang akan tekankan kalau macam contoh kau nak kita kena buat satu karakter ni, dia punya elements kat karakter ni mesti semua yang boleh very eye catchy lah untuk audience yang nak gunakan karakter tu. Sebab kalau tak, even though dia punya battle kit dia tu power, tapi orang tu takkan gunakan sebab dia punya tu very boring lah, dia punya design semua kan. Okay, so kita akan setakat ni ada soalan apa-apa tak? Hello? Tak ada lagi Tak ada. Okay, so project purpose. Yang aku ada sempat buat note dekat satu ni sebenarnya. Okay, tak apa. Platform. Dekat platform, kita nak buat projek kita ni untuk video game ke ataupun animation kan? In short, kalau kita designkan sesuatu untuk video game, kita boleh buatkan sesuatu yang lebih kompleks, tapi kita kena be aware of poly count. Kalau korang belajar 3D tahulah kan, polyface, poly count, semua benda tu lah. And then, tapi ada multi-level of production pipeline. Macam contoh, korang mula-mula kena someone mesti buat concept of a character, and then someone must finalize the character. Lepas dah finalize character, kena ada panggil sculptor dulu buat basic sculpting, and then baru boleh model character tu. Lepas dah model, kena rigging character tu pula. Lepas dah rigging, kena buat basic animation untuk character tu pula kan. So dia punya proses tu panjang lah untuk video game. But in animation, the main goal is to tell a story. Apa-apa yang kau buat dalam animation ni, character is secondary. The main goal ataupun the king of the whole animation is the story. Kalau macam cerita apa yang baru-baru ni keluar. Okay, kita ambil cerita anime lah. Anime mungkin apa yang cerita Rain tu, yang hujan tu, tak ingat lah. Weathering with You kan, karakter dia basically very simple kan, student, lepas tu and then lelaki, female dengan perempuan,
female and male, and then dia punya apa yang capture kita punya attention is the story itself lah kan. Tapi the character masih lagi mainkan peranan based on dia punya movement, based on dia punya expression dia semua kan. Tapi dia punya design element tu bagi aku very simple lah. Tapi it does not defeat the purpose of the story. Sebab Weathering with You ni dia punya target audience dia mungkin bukan untuk budak-budak, mungkin is more for a young adult kan, ataupun teenagers, mungkin 17-18 tahun yang nakkan satu story yang menarik untuk diorang kan. Kalau let's say, okay ni nantilah. Okay, so faham and then medium, kau nak guna untuk 2D ke 3D ke ataupun mix. Fully 2D animation is time consuming, tapi a good animation will last forever. Diligent is key. Kalau korang pernah tengok cerita Akira kan cerita tu dah lama dah. Tapi kalau kita nak bandingkan Akira dengan Upin Ipin, korang suka mana? Upin Ipin Keris Yang Tunggal. Kalau korang pernah tengok Apa ni? Okay, tak adalah. Tapi cerita ni lah Hayao Miyazaki punya story lah kan. Aku rasa tak ada Spirited Away. Spirited Away tu memang very masterclass punya animation, 2D animation pula tu. And then 3D animation yang sekarang ni pun mungkin just a few lah yang boleh compete dengan Spirited Away kan. Dia sebab apa? Sebab kalau kita buat 2D animation ni, kita orang yang tengok ni akan dapat feel the nak cakap natural, I guess naturality dekat dia punya animation tu, sebab everything is hand drawn kan, very human. Kalau kita tengok 2D animation ni, kita akan rasa very human sebab everything is hand drawn kan. Even in digital ataupun traditional way lah kan. Tapi very time consuming lah, sebab contoh kau nak buat 24 frame, kau kena lukis satu kan. Tapi 2D animation ni, kalau siapa yang nak fokus on 2D character design ataupun concept art ke, aku cadangkan korang buat 2D. Sebab time tu korang akan bila korang melukis banyak-banyak kan, even in animation, korang akan train korang punya brain untuk jadi lebih laju, jadi lebih konsisten dengan lukisan-lukisan korang. Sebab tu kalau aku nak cakap the best character designer kan sebenarnya adalah manga artist, comic artist pun, American comic aku tak suka. Manga artist dengan animator. Sebab diorang ni adalah orang yang sentiasa melukis, faham tak? Macam cerita Boku no Hero kan. Boku no Hero Kohei Hirokoshi tu dah berapa dah episod dah, 300 lebih ke berapa dah kan. Kiranya dia dah consistently draw a character like forever lah kan. Since forever. So bagus lah kalau sesiapa yang nak go untuk that job of title, macam nak jadi character designer ataupun manga artist ke apa, memang kena lah. Tapi especially character designer lah, better go for 2D. And then 3D animation. 3D animation requires a lot of technical knowledge. Animating is easier, but modeling is cumbersome. Kalau let's say korang baru beginner kan, it become cumbersome for beginners lah. Nak animate dekat 3D ni bagi aku kurang lah menyusahkan. Tapi korang kena pastikan korang punya hardware tu the spec is met the requirement lah. Kalau contoh korang punya spec mungkin tak berapa bagus, better still go for 2D lah. Sebab korang nak kena fikir pasal rendering lagi, lighting lagi, and then the technical aspect tu macam bila korang nak modeling, kena tahu pasal dia punya rigging, nak kena tahu macam mana nak buat good topology. Supaya bila masa korang nak bergerak ataupun animate kan korang punya karakter tu, dia punya badan dia tu tak terkoyak ke apa ke kan. So lebih banyak technical knowledge yang korang kena mahir lah kalau korang buat 3D. Tapi dia punya kebaikan 3D ni bagi aku, sebab tu aku punya FYP, aku buat 3D. Aku nak buat some
satu karakter yang design yang aku suka, iaitu a bit complicated, bukan complicated lah in terms of mungkin in terms of design dia tu there's a level higher than a 2D animation would do kan. Kiranya aku boleh tambah banyak pocket, aku boleh tambah buttons yang banyak-banyak ke, rambut bercacak-cacak ke kan, sebab aku boleh dia punya karakter tu bila dia pusing semuanya konsisten. Okay, and then last kali ada mix iaitu gabungkan 2D dengan 3D. Biasanya macam kalau korang lately korang tengok kan, benda ni kalau korang boleh buat memang korang senang gila dapat kerja. Sebab Riot aku rasa lah Riot kot yang first introduce, atau bukan introduce lah, mungkin first market kan mix ni. Macam kalau korang pernah tengok animation daripada League of Legends kan, yang especially Legend of Runeterra, yang game card dia tu, dia punya animation kalau korang perasan kan, dia macam ada mix media kan, dia macam ada 3D tapi dia punya movement tu kadang-kadang macam ada watercolor punya effect. So kalau korang boleh buat benda tu kan, memang aku rasa boleh pergi US terus lah kiranya, di California ke apa kan. Okay, and then last kali ialah target audience. Benda ni penting sebab let's say kau nak buat karakter untuk baby, dia pakai simple je, buat baby pakai simple shape, and then dia akan naik daripada situ, daripada babies ke adult, from stylized menggunakan simple shape into realistic for a much more complex shape, and then find the right style on the horizon line. Macam contoh kan, Upin Ipin ni, apa je shape yang dia pakai. Sekejap. Shape yang dia pakai bulat, macam bujur sikit panjang, ni kaki, tangan, simple je. Didi ni lagi lah, design bodoh ni, aku dah tak suka Didi. Macam ni, dua bulat je kan. And then Tanjiro design dia much more complex, sebab kita bila dah besar sikit kan, kita suka tengok benda yang somewhat close to us kan, iaitu benda yang lebih reality. Sebab tu lah anime ni banyak orang suka, sebab macam budak-budak yang dah mungkin 14 sampai 17, 14 sampai 18, dia suka tengok benda yang lebih dekat dengan reality. Kepala dia punya proportion pun kiranya macam manusia lah, but a bit exaggerated lah kan. Badan, dan kaki dia, kaki, tangan. Nampak, aku tak berapa gemar dengan siluet ni sebab dia tutup. Okay, ni aku komen sikit lah kan. Aku komen ni just based on the rules that I have said lah. Dia punya siluet ni terlampau tutup dia punya body shape dia ni kan. Kalau let's say tangan dia terkeluar kat sini, aku rasa akan nampak lebih menarik lah. Tapi itu that is just me being picky lah kan. Tapi I mean the shape dia punya pose ni tak ada masalah pun. Pose dia ni macam mungkin nampak very cool kan, very realistic. Tapi in terms of presenting the character, mungkin boleh do better lah kan, sebab you know the silhouette itself is kurang menarik bagi aku. Tapi kalau kita think about the negative space, actually is very very acceptable. Oh shit. Macam ni. Sebab dia ada silhouette breakup. Kini kita boleh nampak lagi kaki dia kat sini sebab ada kangkang besar macam ni kan. There is just a few tip lah. Dan last sekali ialah adult. Adult ni memang biasanya akan suka benda-benda yang lebih realistik lah. Sebab tu bila kebanyakan orang bila dia dah grow up, dia akan lebih suka tengok movies. Macam movies daripada Hollywood yang macam Captain Marvel siapa suka. Captain America ke Endgame ke apa kan. Sebab
dia punya design tu very realistic kan, sebab macam ni Berserker kan, Berserk, dia punya design dia very realistic, and then the story itself is very gory kan, macam kejam semua. So memang ramai, kebanyakan orang bila dia dah capai satu tahap dewasa tu, dia akan lebih suka something yang more realistic. So tengoklah korang nak buat projek korang ni, target audience korang siapa kan. Basically kebiasaannya korang akan pergi for teenagers lah kan. Mesti sebab korang semua suka tengok anime kan. Tapi kalau let's say korang nak try buat sesuatu yang baru, cubalah buat children punya ke, baby punya ke. Sebab ini kan, yang ni, teenagers ni terlampau banyak sangat competitors kan. Kiranya sebab yelah, kalau kau bayangkan yang kita yang budak universitis ni semuanya dalam umur lingkungan 20, 19 kan. So memang teenagers lah. Jadi pemikiran diorang memang buat anime kan. Tapi kalau korang boleh buat sesuatu yang cater for other target audience, most likely korang punya apa panggil demand lah kot. Demand untuk dapatkan pekerjaan adalah lebih tinggi. Didi ni, walaupun kartun dia bodoh macam babi, dia punya keuntungan dia mungkin lebih besar daripada Upin dan Ipin. Ada kemungkinan besar. Sebab macam Ping Fong yang Baby Shark tu kan, YouTube, dia punya annual income from YouTube alone boleh dapat about 5 million USD per year. So banyak lah. Okay, and then kita go to character description. Ni aku tak sempat buat. Okay, so character description ni penting sebab apa? Oh shit. Age, gender, and then height. Benda ni tak berapa penting sangat. Mungkin basic stats ni tak berapa begitu important lah kan. Tapi kalau kau dah buat overview in pre-production untuk memudahkan kau punya design process kan, everything will be smoother lah. Height, gender, age, name, personality, apa lagi, bla 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 lah. Okay, kau tengok lah dekat aku bagi apa nanti, yang model pack tu nanti adalah basic stats tu kan. So lagi, the second thing that is very important during korang nak buat character description ialah backstory. Okay. Sebab bila korang buat backstory dia, mungkin korang boleh incorporatekan the history of this person into the design. Let's say yang paling simple sekali, dia pernah ada scar. Say, okay. Kecil-kecil dulu mata dia kena toreh dengan binatang. Jadi bila besar-besar mata dia tak adalah, mata sebelah dia tak ada, ataupun dia pakai apa nama dia, eye patch ataupun artificial eye kan. Mungkin dia jadi cyborg ke, so that. And then disebabkan dia pernah alami experience yang begitu horrified kan, dia jadi seseorang yang very matured kan, dia jadi matang. Sebab daripada kes tersebut, sekarang ni dia menjadi pemburu mungkin binatang monster ke apa kan, based on that tragic event kan. Okay, kalau dia matang, rambut dia mungkin very spiky, dia very apa nak cakap,
macam apa soldier punya rambut lah, tak adalah rambut wavy macam royalty ke apa kan, sebab dia tak ada masa untuk jaga rambut panjang, jadi dia potong rambut dia. So that is why one of the reason why a backstory is important lah, sebab korang boleh incorporate kan the history of a character into the design. Okay, and then oh shit, ni apa ni backstory. Okay, and then we go to the main meat, ialah shape language. Ni adalah design daripada apa cerita Gurren Lagann dengan Kill la Kill. Apa most of the design are made by siapa nama dia, Yoh Yoshinari. So kalau nanti korang ada masa ke apa, korang cuba check lah dia ni, sebab dia ni adalah salah satu one of my idol lah kan, sebab bukan saja dia boleh buat animation yang gempak, tapi design dia mostly mechanical design dia pun are very very appealing. Okay, so apa yang aku nak cerita kat sini pasal pasal shape language ni. Let's say kita tengok kat ni robot ni kan, robot ni kalau kita break it down into a simple shape, dia daripada bulat and then square. Nampak tak merah? Bulat, square. And then kat sini ada cylinder. Right? Dia punya robot tu from the outside nampak very simple, tapi bila kita tengok zoom in closer, dia punya design dia tu yang the shape makes a character interesting, but the detail make the character appealing. Okay, orang pakai ni ayat ni. The shape makes the character interesting, but the detail makes the character appealing. Okay, ni aku baru buat je ayat ni, hebat Tapi basically that is the bukan the rule lah, tapi the gist of why kita kena tahu pasal shape language. Okay, sebab kalau kita dapat tahu karakter ni kan, yang samurai ni, yang pakai pedang bambu ni, dia ni very loyal dekat apa nama ni? Satsuki. And then dia ni juga handal menggunakan pedang bambu dia. So dekat situ kita tahu yang dia ni post danger and then loyal. So macam mana kita nak cooperatekan danger dengan loyal kan? So kita boleh cara karakter designer ni gunakan ialah circle untuk tunjukkan dia ni very approachable kan, based on the design. Walaupun mungkin korang susah nak faham sekarang, tapi based on the design, the robot ni is approachable sebab this character is quite approachable and loyal dekat Satsuki. And then dia punya badan dia pula are very big kan, mungkin somewhat oval and square-ish. So dia ni ada stand, dia boleh stand on his own ground. Dia ni ada dia punya his own ability lah to fight against other people ke apa kan. And then ada juga sharp pointy what the fuck this called, apa benda tajam bahasa Inggeris? Pointy shade ini tunjukkan that this character impose a threat kan. Dia ni karakter yang berbahaya. Macam karakter Scorch Regalia ni lagi lah, dia lagi banyak tajam-tajam ni kan. So kita boleh tahu this character is not to be messed around kan.
dia punya spiky dekat dia punya tangan dia, dekat kasut dia tu, semua adalah elemen shape yang membantu untuk boost the impression yang karakter ni is very dangerous kan. So kalau kita tengok karakter ni pula, simple shape je, cone. Dia ni adalah robot yang hero tu pakai kan, Simon daripada Gurren Lagann pakai. Sebab dia ni adalah main character, dia adalah hero. Tapi macam mana nak buatkan robot tu nampak imposing, nampak macam dangerous, tapi tak terlampau tak menunjukkan robot ni evil kan. Dia pakai shape yang cone ni sikit je kan. 4 je. Kalau mungkin dia tambahkan lagi banyak-banyak duri-duri, kalau dia pakai macam power kan dia pakai power dia kan. Bila dia pakai power dia akan nampak lagi banyak duri-duri macam durian lah kan. So bila masa tu lah dia punya karakter tu nampak very threatening. Kalau macam karakter ni pula, dia pakai sharp, dia punya face pun sharp, tanduk dia pun sharp, dia punya body pun triangle, kaki dia. So design element ni kalau korang boleh gunakan dalam korang punya karakter design, memang tahniah lah, memang kau punya karakter tu memang akan nampak lebih cantik. Okay. Ada apa-apa lagi ke nak tanya kat sini? Kalau tak ada, kita move on. Okay, shape language. Ni satu-satulah aku akan go through. Empat. Right? Alright. Okay, sekejap. Ni apa? Tak, nanti aku bagi ni sebab aku tak sempat buat tadi. Aku nanti mungkin esok ataupun hari Isnin nanti aku akan bagi the full notes lah yang aku susun lebih betul lah. So korang jangan risau. Okay. And then proportion. Aku ambil gambar-gambar ni semua daripada character designer yang aku tahu, tapi aku tak letak pun, aku tak macam expect pun dia ni ada one of the best character designer sebab dia ada proportion. Tak, sebab good character designer akan gunakan rules yang aku dah tunjukkan tadi tu. Mesti ada proportion dia semua, the basic shape dia semua. Okay, and then this guy nama dia ialah Hong Sang-soon, Korean. Design dia basically lebih kurang macam Disney lah kan. Macam aku tadi macam aku cakap in the first page yang proportion ni korang kena tahu rule 70-30 and then big, small, medium. Medium. Okay. So bila let's say korang buat aku cadangkan nanti bila untuk FYP tu limitkan korang punya character design maksimum 3 karakter je. Sebab korang kena buat assignment lain lagi kan. So korang kena cuba fikirkan pasal benda tu lah. So limitkan karakter korang pada 3 karakter saja maksimum. Jangan buat 5. 5 tu memang nanti habis berdarah korang punya tangan nak buat kerja. Okay, so big, small, medium. Ini kita nak tunjukkan different character kan. Tengok ni. This one is big, medium, small, medium. Daripada korang buat benda macam ni je, kita dah boleh macam differentiate kan character kan. Just from size alone kan. Daripada size saja. And then kalau kita go inside the design, dalam design ni pun akan ada big, small, medium. Let's say the cape. Cape ni adalah big cape kan. Dia cover seluruh belakang dia. And then kasut dia pula ialah medium size. And then what is the small? Small size mungkin dia punya glove. Glove is smaller than the shoes kan. So nampak tak? Dalam setiap design, kalau korang
nanti mungkin lepas aku habis explanation ni korang akan lebih aware dengan design-design yang wujud dekat dunia ni kan. Semuanya akan kebanyakannya lah mostly akan gunakan a good design will use big, small and medium size shape. And then kita tengok pasal ratio dia pula dekat karakter lain lah. Okay, karakter ni mungkin lebih senang lah kalau aku tunjuk kan. First, dia punya sword dia big. And arms dia pun big. Rabak ni. And then kepala dia small. Kepala dia I would say medium lah. Sebab the legs are smaller. And then ratio. Okay, ni badan dia kan. Torso, head. So this makes up about 80%. Makes up about 20%. And then bila break up kan lagi, badan dia, this is about what? Tadi 20, 30, 50, 20. Betul tak? Macam ni kan? Kita akan nampak macam ni. Badan dia ni, ambil lebih banyak siluet berbanding dengan kaki dengan kepala dia. Kan? Almost 70-30 ratio lah. Okay, kita tengok budak lelaki yang ni pula. Rambut dia and then kaki. Almost macam 50-50. But I would say yang ni ialah 60-40. Sebab kalau bayangkan kepala ni 50, mungkin top head ni akan jadi 10%. So 60-40. Dia kiranya design ni tak, kalau kau buat 50-50 memang nampak boring. Unless kau buat robot kan. But still even robot pun can have a good design kan. So applykan rule 70-30 ratio as well as big, small, medium. Okay. Okay, tak ada apa sangat. Okay. And then another thing, aku ada tengok satu YouTube ni. Let's say kau buat props kan. Kau nak buat satu gun. Ya. Mungkin canvas putih. Kau nak buat satu pistol. Macam mana nak applykan 70-30 ratio? Kalau kau buat pistol tu let's say 50-50, ni pistol. And then the silencer dia pun 50. Ni 50. Ni 50. Nampak bosan. Kalau kau buat dia 70, let's say pistol dia short pistol. Tapi dia punya silencer dia panjang gitu. Kan? 30, 70. Dia akan nampak lebih menarik. Even kat sini pun kau boleh break upkan lagi kan. Mungkin this is 20. So kalau let's say kat sini, kat gun dia ni 20. Kat barrel dia, chamber dia 20%. Mungkin dia punya pemegang dia, handle dia tu 10%, another 10%. So kau boleh incorporatekan lagi banyak design kat sini, a few design kat sini. And then the silencer. Kan nampak lebih menarik gun macam tu daripada kau buat just 50. Dia punya length of the silencer is 50% of the whole body of the gun. Kan nampak terlampau bukan common lah, but boring lah. Aku akan gunakan perkataan boring ni sampai kiamat. Okay, mana lagi? Description dah. Hong Sang-sun. Okay, exaggeration. Ni yang macam aku cakap tadi pun, pasal exaggeration. Kalau kau buat satu character design kan, cuba exaggerate kan. Simplify, aku sepatutnya letak kat sini. Exaggeration and simplification. Simplification. Okay.
first, ni semua adalah design daripada Capcom punya games kan. Macam ni, Mega Man Zero, Street Fighter, then ni Darkstalker, ini pula game apa nama dia? Rival School. Then kat sini kita ada Breath of Fire kan. Semua daripada Capcom punya design house lah. So macam kalau korang perasan pula kan, kalau macam mungkin kau tengok TV, macam tengok cerita Steven Universe, then Gumball, and then any other cartoon, serialized cartoon. Sekarang ni kalau korang perasan, dia punya design ni apa nama dia? Gravity Falls. Gravity Falls, dari Steven Universe, Gumball, and many other thing lah kan. Dia punya design seolah-olah sama sebab diorang datang daripada satu company yang sama kan. Almost lah, most of the time lah kan. Macam let's say Capcom ni kan. Capcom ni bila diorang dah establish diorang punya design, and then other artist pun akan follow the same rule, the same design principle. Sebab tu korang nampak korang boleh nampak similarities dekat diorang punya design. Let's say kita pergi dekat karakter Zangief ni, lelaki gemuk dengan let's say this guy lah, Zangief as well as this guy kan. Dia punya design, one of the main thing about Capcom punya design, diorang akan exaggeratekan muscle. Sebab yelah diorang buat fighting game kan. Fighting game perlukan satu siluet yang very senang untuk orang baca kan. So bila dah muscle gini, nampak macam walaupun nampak macam blocky tu, nampak macam brick kan, tapi dia punya the design make sense sebab karakter ni adalah grappler ataupun orang yang wrestler ataupun grappler, and then dia gunakan dia punya muscle untuk overpower dia punya enemies lah kan. And then simplification ni aku suka, salah satu benda yang aku suka pasal Capcom, diorang suka simplifykan rambut. Macam kalau korang tengok anime kan, kadang-kadang aku rasa macam terlampau banyak sangat spike dekat rambut dia kan, macam ni. Yang ni kita boleh kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat spike atas, spike bawah 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 6, 11 kan. So dia punya simplification tu membuatkan kita rasa tak terlampau claustrophobic kan. Sebab rambut pun first very readable, sangat senang nak baca rambut dia, and then simple, very simplistic lah rambut dia tu, tak perlu overcomplicate kan. Okay, so simplification and exaggeration. So daripada kesimpulan bendalah ni, kalau boleh, let's say korang nak buat karakter yang dia punya rambut hairstyle dia tu macam gempak-gempak kan, tapi kalau boleh cuba simplifykan lah, jangan terlampau banyak hair strands. Contoh macam ni kan, lelaki ni rambut dia macam bodoh ke macam ni kan? Tapi the overall design of his character makes the character looks great kan. Macam yang benda yang aku dah cerita sebelum ni lah, negative space, and then exaggerated muscles. Apa lagi aku cerita? Colour belum sampai lagi kan. Proportion badan dia ni, benda-benda macam tu korang kena ambil kira lah kalau korang nak buat karakter yang hebat. And then symmetry and asymmetrical. Symmetry ni yang aku cakap tadi, benda yang sama on both side, kiri kanan dia sama, tapi asymmetrical ni pula something yang membuatkan something yang break the symmetry kan. Let's say macam Milia Rage. Milia
Fuck. Milia, baju dia semua simetri. Kan? The buttons, simetri. Kecuali kat sini. Kecuali dekat bahagian kaki dia ni macam ada open, terbuka sikit. Kan? Tapi dia punya scarf. Scarf dia ni asymmetrical sebab dia berada dekat belah kiri perempuan ni. And then topi simetri tapi ada something yang membuatkan dia asymmetrical. Okay. So, kalau korang nak design korang punya karakter, symmetry tak ada masalah. Tapi kalau boleh cuba break the symmetry by using something asymmetrical. Macam contoh, kau letak scarf on one side only. Ataupun kau letak button dekat sebelah sahaja. Macam contoh baju chef kan. Ada space baju chef, dia punya button kan kat belah kanan je kan. Macam tu lah kan. Something like this. This is asymmetrical. Tapi dia punya tangan, dia punya lengan punya ni semua sama, symmetry. So, salah satu design yang bagus kena ada tu lah asymmetrical. Something asymmetrical. Macam sole. Asymmetrical ni pun kalau let's say korang tak ada idea nak buat dekat baju, dekat pakaian dia kan, at least buat dekat kepala dia lah kan, rambut dia tu. Make something yang different around the head. Macam ni, Chip Zanoff. Rambut saja kita boleh tahu yang the hair is asymmetrical. And then pakaian dia pula ni je yang asymmetrical. Ada weapon dekat satu side je. Belah side yang satu lagi tak ada weapon. Right? Itu yang menyebabkan kita nampak karakter ni very appealing. And then kalau macam korang perasan, game kan aku ada sebut pasal pattern kan tadi. Yang okay, ni lah yang aku nak cerita ni. Macam Guilty Gear ni, walaupun semua karakter nampak very different, one thing in common yang diorang akan ada ialah diorang akan ada belt. Setiap karakter mesti wajib pakai tali pinggang. Aku tak tahu kenapa, tapi mesti kena ada tali pinggang, dan tali pinggang tu mesti ada button ataupun anything else lah yang kita boleh relatekan dengan design daripada Guilty Gear punya world. Kan? Macam Street Fighter tadi tu, another thing aku kena cerita kat sini ialah pasal, okay ni kita sentuh sikit pasal colours dekat design Street Fighter. Colours, korang kena cuba dapatkan, kan tadi aku dah cerita pasal proportion kan, proportion 30-70. Colours pun kita boleh gunakan the same principle. Satu colour yang dominant, macam contoh Ryu, colour dominant dia ialah putih. Colour dominant putih. Mana nak tulis? Dominant. Okay. Colour lain yang ada, rambut dia warna coklat. Sikit je coklat. And then skin tone, and then a bit of red. Macam red ialah 10%, 10%. Rambut dia pula adalah 10%. Skin tone dia mungkin about 30%. 30%. And then apa nama dia ni? Baju white dia ialah 70%. 70. Mana dia dapat yang tu? 30, 50. Something like that lah. Dia, even though ni macam tak kena dengan ratio kan, tapi as long as kau ada satu dominant colour, you're good to go. Okay? Dominant colour is key. Batsu ni mainly dia punya pakaian biru kan. Biru ni almost ni, and this is a good example of 70-30 lah. 70 mungkin skin tone ialah 10, rambut ialah 5%, putih ialah 5%, red ialah how much? 10%. Okay, 10%. Okay, the math checks out. Okay. So tu salah satu basic rule of colour lah kan. Colour scheme. In term of colour scheme, satu colour yang dominant, and then the rest of the 30% korang boleh break up kan, tapi jangan guna terlampau banyak sangat colour, nanti macam
satu susah nanti korang nak colour dekat 2D ataupun 3D kan. And then another thing, bila orang tengok dia takut dia macam terlampau convoluted. Boleh lah kot convoluted. Okay? Dengar kan? Lag kan? Alright. Boleh lagi tak ni? Ke korang dah penat kan? Okay. Emphasis pattern. Okay. This is another form of pattern lah. Let's say kalau korang daripada ni Kohei Hirokoshi punya design, kalau korang perasan kan, Kohei ni dia ada cara dia yang very consistent kalau dia lukis mata kan. Maybe bukan semua mata sama, tapi most of the time mata yang korang tengok tu adalah mata yang sama. Macam Midoriya, kalau korang boleh samakan dengan siapa nama dia tu? Siapa nama perempuan yang Mido suka? Yang Gravity, Uraraka kan. Mata dia seolah-olah sama sebab kita boleh nampak this is the design daripada the same person kan, the same artist. And then kalau macam diorang pergi sekolah pun baju diorang semua sama kan, baju UA semua sama. Tapi itu macam tak adil lah kan, baju semua sama. Tapi tak juga, aku rasa bolehlah kita applykan rule pattern ni dekat baju sekolah, uniform diorang atau baju training diorang semua sama kan. And then I think there's not much lah nak touch dekat pattern ni. Tapi okay, let's say this character kan. This character, siapa nama dia ni? Yang jahat ni? Tak ingat. Villain ni lah kan. Villain ni pattern yang kita boleh nampak ataupun repeating design ialah tangan dia kan. Tangan ni macam sentuh dia punya bahu, tangan sentuh dia punya tangan, dia punya bicep, dia punya arms. So this is a sort of pattern lah ataupun repeating pattern yang kita boleh nampak. Not only dia gunakan repeating pattern ni untuk break up the design, break up kan dia punya silhouette dekat negative space ni, tapi the pattern itself makes the character feel tangan kan macam tangan hantu, so nampak macam uncomfortable, nampak karakter ni macam menyeramkan. Sebab that is the main purpose of this character, untuk nampakkan very intimidating. Alright? One more design yang sama dekat Kohei punya ni, aku rasa shoes dia punya kasut. Dia punya kasut seolah-olah sama, dia punya shape dia. The overall shape dia tu macam ada persamaan, okay, dengan kasut yang lain. Mungkin a few characters akan sama dengan kasut a few character yang lain lah. Macam contoh kasut Mido ni, kalau korang tengok ni memanglah nampak berbeza kan, tapi the basic shape dia ni macam sama je, macam kasut Nike je. Okay, itu. Ni pun sama juga. Mungkin ada a few touch yang membezakan dia lah, tapi tak terlampau jauh sangat dia punya design dia tu. Sebab dia villain, so dia ada spiky. So, that is, pattern ni salah satu benda yang boleh buat korang punya ni lah, design lagi lawa lah. Okay, and then colour language. Ni ialah design daripada, siapa nama dia? Arnold Sang. Arnold Sang ialah lead concept artist dekat Overwatch ataupun Blizzard. So, aku boleh guna juga yang ni untuk untuk silhouette punya example, tapi kita gunakan untuk colour language dulu. Okay, macam Lucio. Lucio, kenapa dia pakai colour hijau? Sebab dia ni karakter yang very sebab karakter dia sendiri ialah healer kan, supporter healer. Jadi hijau ni memang sangat sesuai dengan warna yang nak tunjukkan healing, macam warna natural, warna bumi. And then ada sedikit biru mungkin nak tunjukkan something yang mechanical,
kan, even though dia ni adalah seorang healer bumi kan, warna bumi, tapi dia ada something yang robotik dekat dia punya kaki, dan dia gunakan warna biru untuk convey that. Okay. Okay, another thing about colour, colour ni korang kena study sendirilah about the meaning behind colours kan. Macam contoh biru, apa maksud biru, apa maksud hijau, apa maksud grey, apa maksud merah kan. Tapi kalau aku nak ceritakan sikit kat sini, kalau merah tu biasanya kita dengar merah anger ataupun kemarahan, and then power, powerful, kekuatan lah kan. And then blue, biru boleh jadi warna yang menunjukkan apa nama dia, cool ataupun cool colour, warna yang very steady, even though dalam apa-apa cabaran pun warna biru ni akan adalah warna yang very tak terlampau nak rush sangat kalau buat decision ke apa kan. Dia adalah warna yang rational colour. And then purple sometimes orang akan gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang evil kan, sesuatu yang jahat. Kadang-kadang juga ada orang gunakan warna purple untuk menunjukkan colour royalty. Tapi bukan jarang lah, kita sebagai culture daripada orang Melayu, kita punya warna royalty warna apa? Kuning. Warna kuning kan. So basically kadang-kadang warna ni dia berbeza mengikut culture lah. Kalau some countries mungkin merah boleh macam merah putih kan, ambulance, warna ambulance mungkin warna merah putih tu adalah warna untuk yang sesuai untuk apa, kalau kita nak buat design satu karakter supporting character. Tapi setengah negara yang lain pula dia akan biasakan guna warna kuning, hijau kan untuk supporting character. So culture juga kadang-kadang memainkan peranan penting bila kita buat decision untuk colourkan kita punya karakter. Okay, another thing yang korang kena ingat ialah colour je colour language image. Okay, nampak colour theory ni kan, bawa ke tepi. Okay, cuba kita tengok karakter Lucio ni. Karakter tanah Lucio lain pula. Mercury, Hanzo lah. Tapi Hanzo tak betul sangat. Ni lah, siapa nama dia? Farah. Farah ni warna dia mostly adalah daripada biru, sedikit orange, and then some chocolates kan dekat dia punya skin tone dengan dia punya gun. So dia menggunakan colour I would say complementary lah sebenarnya, sebab kadang-kadang in character design kita akan omitkan saja skin tone, sebab yelah takkan kalau orang tu black kan, orang tu hitam, dia tak boleh pakai bukan hitam, coklat kan, dark chocolate, tak boleh pakai warna yang orangey macam tu kan. Padahal boleh je sebenarnya, tak ada masalah pun. Tapi it's okay kalau let's say kalau korang nak incorporatekan sekali dengan skin tone. Okay, first kita tak incorporatekan lah. Kalau kita tak incorporatekan, warna Farah hanyalah biru dan juga orange. So, orange. Okay, orange. Orange tu. So dia dikategorikan sebagai I would say complementary colour lah kat sini kan. Biru, orange, complementary. And then kau tengok dia punya colour. Colour dominant dia ialah warna biru. Kalau let's say kita nak buat tiga colour, this mungkin akan jadi apa nama dia, split complementary split complementary, iaitu dia gunakan warna biru, orange, lepas dekat orange tu dia ada coklat kan. Split complementary, let's say biru, orange, and then kat orange ada coklat.
Mungkin area sini kot coklat. Sekejap, ada tunjuk apa-apa? Sebab tak nampak. Cakap lah. Apa yang colour ni? Oh, colour tu tak letak keluar? Tengah tengok karakter ke tengah tengok colour? Sebab Oh, macam tak terang ada. kat colour. Tapi Ya, tak ada. Dia tak tunjuk colour, sorry. Sekejap aku... Sekejap File, import image, download, okay, color theory. Yo, okay. 4M dah lah ni. baru nampak. Okay. Ni ialah color theory. Color theory ni basically kalau korang nak gunakan untuk color korang punya karakter lah ataupun background ke or anything else. So, aku explainkan balik lah. Farah ni, color dominant dia ialah biru. Right? Color dominant dia ialah biru. And then color secondary dia ialah orange. And then there's a bit of chocolate. Right? Ataupun, mana pakai ni? Nak pakai? Nak pakai ni? Sekejap letak abang light. Yeah. Okay. So Farah, biru dominant color, orange secondary color as well as chocolate. Okay, bila dekat sini dia punya color theory ialah dia menggunakan split complementary. Split complementary ni maksudnya biru one primary color and then dia akan terbahagi dekat dua. Kita akan pakai satu primary color, lepas tu and then pakai dua color yang bertentangan dengan dia. Faham tak? Okay, that is split complementary. And then let's say Lucio Lucio ni kalau kita omitkan dia punya skin color, mungkin complementary je. Complementary ialah biru dan juga hijau. Right? Biru, hijau. Okay, kat sini. Sini. Biru, hijau and then this ada kuning sikit kan. So dia split complementary. Sebab biru dia punya bukan. Lucio ni dia pakai analogous. Analogous. Biru, hijau, kuning. Right? Analogous. So macam contoh korang nak design karakter, try check search kat Google color theory and then korang just copy paste je apa benda yang ditunjuk tu. Right? Kiranya korang nak gunakan color yang split complementary ke complementary sahaja ke macam karakter dekat Street Fighter tu kan. Go back to Street Fighter. Pattern. Exaggeration. Exaggeration. Okay, Street Fighter punya color. Right? This guy, Batsu ni. Batsu, biru. Bodoh. Okay. Biru primary color, secondary color dia ataupun dia punya yang complementary ialah merah. Right? And then there's a bit of white. And then chocolate. Tapi the main color yang kita akan nampak sebab biasanya kita akan omitkan, kita akan buang skin tone sebab memang kalau character design yang korang buat kan, korang macam skin tone memang biasanya coklat lah, memang biasanya putih lah, memang biasanya apa nama dia warna peach macam tu lah kan sebab basically skin tone ni memang tak berapa memainkan peranan sangat lah kalau in terms of color theory sebab you cannot change your color, right? You cannot change the color of your body, right? But you can change the color of your costume, color of your props, and many more lah. Alright. So inilah yang korang kena check nanti korang Google je color theory, ada benda lah ni korang gunakan untuk korang punya character design. Right?
Sikit lagi. Color language dah. Emphasis. Tutup. Emphasis. Alright. Okay, emphasis ni apa? Emphasis ni adalah benda yang korang buat, yang korang gunakan untuk bagi audience tu fokus dekat satu area. Let's say okay, kita pakai ni. Korang pernah tengok cerita Motor City tak? Ataupun pernah nampak tak design ni sebelum ni? Oh, benar. Pernah. Motor City kan? Motor City ni dia punya character design ni ialah Robert Valley. Robert Valley yang buat karakter untuk macam Gorillaz, and then Tron Legacy, lepas tu dengan Motor City lah yang dia infamouskan dengan ni kan. Okay, so first emphasis ni dia boleh ada dua. Dia ada tiga in terms of proportion, in terms of colour, in terms of flow. Okay, first kita go dengan flow. Flow ni the flow itself is emphasizing the motion ke kanan, betul tak? Kita nampak force yang menyebabkan karakter ni nak pergi ke kanan. Nampak dia punya arm, dia punya head dia lagi. See, this is flow. So bila korang nak gunakan untuk finalizekan korang punya design, fikirkan pasal flow korang punya. Flow ni mostly untuk ni lah, untuk posing. But kalau let's say in terms of colour ataupun in terms of design, ni kita gunakan in terms of design dulu. Dia punya helmet ni ada satu benda pacak kat sini kan yang menyebabkan kita tertarik. The fuck is this spike, right? Dia petak, tiba-tiba ada pacak bodoh kat sini. Tapi itu yang menyebabkan kita tertarik dekat kepala dia. Oh, the helmet itself is looking very intimidating, very grungy gitu. And then macam perempuan ni pula kan. Perempuan ni kepala dia ada love shape. Kita directly interested in the shape of the hair. Sebab macam the whole body is very simple, but the proportion on the head is stupid. Right? The proportion on the head is very exaggerated. And kita mudah tertarik dengan benda macam tu. And then colour, okay. Kita ambil karakter ni. Aku tak kenal lah siapa nama karakter dalam Gorillaz ni. Aku tahu aku dengar lagu dia je. Okay. Okay. Orange. Dia punya flow, first sekali flow dia orange dekat sini sahaja, and then tiba-tiba ada another flow yang menunjukkan warna skin tone yang pergi dekat muka dia, and then dia punya rambut ni pula tutup the hair yang warna biru ni, tutup flow tu supaya orang fokus dekat kepala dia, dekat muka dia, dekat expression dia. Betul tak? Macam karakter macam ni lah. Okay. Skin tone ialah coklat. Even though kita ada satu another thing about colour kan. Another thing about colour and emphasizing ialah bila kau ada satu colour yang dominant, orang tak tengok sangat colour dominant tu. Orang akan just sedar yang dia ada colour dominant. Tapi bila kau ada letakkan a bit of secondary colour, orang akan lebih tertarik dekat secondary colour tu. Sebab colour badan dia yang lain, semua let's say macam ni, biru je kan. Tapi tiba kat sini ada coklat. Orang akan tertarik dekat benda dalam macam ni kan. Macam kat atas ni lah. Mostly merah and then a bit of white. Dekat sini ada skin tone and then orange, kuning. Orang akan tertarik dekat benda macam ni. Sebab ni warna yang secondary colour. You know, minority. Kalau kita nak main politik, macam gitulah. Kalau Black Lives Matter, sebab diorang, let's say diorang minorities of USA kan. So they are more emphasized kan. Sebab dalam kelompok banyak-banyak putih, ada kelompok hitam. Macam gitu. Okay, so faham pasal emphasis, mungkin proportion.
Okay, proportion, another thing about proportion dan juga emphasis ialah kita gunakan big, medium, small. Medium ni small head tapi medium size ni, okay. The overall shape is big kan, and then a very small head, right? Dia emphasiskan kat kepala. Sebab memang biasanya emphasis akan pergi dekat head sebab kita most kebanyakan pergerakan adalah dekat facial kan, facial expression, marah ke, sedih ke, semua ada dekat muka dan dekat mata kan. Sebab tu memang mostly akan pergi dekat dia punya muka lah. Tapi let's say kau buat robot macam siapa nama dia tu, Reinhardt. Language ke? Okay, Reinhardt. Aku tak rasa yang Reinhardt punya emphasis ni dekat kepala dia saja. Aku rasa emphasis dia mostly dekat area chest dia. Sebab at chest dia ni je yang protrude, yang terkeluar gini. Tapi flow dia from here, right? Sebab even though dekat chest dia ni a big shape, tapi dia macam ada another shape yang break up the overall shape, the protruding shape kan, yang menyebabkan kita the head is actually there's something going on dekat sini, dekat chest dengan dekat dia punya kepala lah. Tapi mostly character, even every character pun lah kita akan go from the head first and then emphasize on different thing, macam belalah ni kan, something like that lah. So emphasis, faham pasal emphasis ni? Okay, emphasis ada 3, flow ataupun line, dia bukan line art, dia character flow, proportion dengan colours. Okay, gunakan benda lah tu untuk emphasizekan karakter korang. Apa lagi? Post production, okay, 2 je lagi. Gesture, okay, macam aku cakap lah, gesture S, gesture C, gesture I kan. Ni aku ambil gambar random je tapi daripada Akira Toriyama. Gesture macam ni, nampak macam I sahaja, nampak boring. Tapi kat sini tangan dia ni ada C, dia punya tangan kat belah kanan pun sepatutnya macam ni lah, macam S, somewhat macam S gitu. Okay, and then okay, Goku. Low, macam tu je. Shape I yang horizontal. Tapi kat sini ada C. Ataupun kita boleh go daripada kepala, dia akan jadi sini. Dia jadi S. Somewhat of an S. Okay. Macam ni kan. Roshi. Dia punya the purpose of line of action ni adalah untuk membuatkan korang punya posing lebih menarik, lebih dynamic. Dynamic adalah kataan dia. Okay, as long as korang ada basic line of action, settle. Kalau korang tak ada macam ni kan, okay, macam ni karakter ni straight je, dia macam bosan gila kan. Tapi echo dia yang menyebabkan dia nampak kurang boring, right? Macam karakter ni, kenapa dia tak berdiri straight je kan? Kenapa dia tak macam straight gitu je? Kenapa kaki dia ada keluar kat sini? Sebab ada line of action. Line of action, macam aku cakap kalau tak ada, boring. Kalau ada, nampak lebih dynamic. Right? But korang kena tahu juga, line of action ni tak semestinya just on the posing of the character. Korang boleh juga, kalau let's say korang buatkan dia punya cape, ada cape dia tu very flowy kan. Cape ni pun akan kalau let's say karakter kau tu static je, tapi kau punya cape tu macam cape Superman kan, yang menyebabkan ada line of action, kau punya posing akan nampak less boring, more dynamic. Okay, that is about gesture. Terus
Silhouette. Okay, silhouette. And then last but not least ialah silhouette lah. Silhouette ni mostly akan bermain peranan bila korang nak gunakan untuk character art korang. Okay, ataupun final character art. Macam contoh kan, karakter perempuan ni. Silhouette. The basic dia macam ni je kan. Basic dia memang macam just a simple block yang tutup satu canvas. Tapi yang menyebabkan dia menarik, dia ada silhouette breakdown. Aku namakan silhouette breakdown lah kan. Okay. Even though nampak macam boring sebab silhouette dia tertutup, tapi sebab ada silhouette breakdown, karakter tu akan nampak somewhat interesting untuk tengok. Right? Macam contoh, okay, kita ambil ni. Strife. Okay, ni kan. Yang aku cakap ni lah. Flow dia, even ada cape pun, boleh akan ada line of action. Dia punya ni karakter, macam I gitu je. C, I, S, C. Semua ada. And then dia punya cape dia yang menyebabkan ada extra line of action. Tapi kalau kita buatkan dia sebagai silhouette, right? Dia punya silhouette itself akan nampak menarik sebab ada silhouette breakdown dekat negative space, right? Okay, so itu je lah yang aku nak cerita panjang lebar. Habis. So ada sebarang persoalan tak? Hello? Terus. Tak ada sebab semua. Tak ada Okay je. Settle lah. Okay, aku bagi, kalau aku minta korang lukis boleh ke? Korang banyak kerja tak apa, aku tak kisah. Banyak kerja kan? Okay. Ya. Tak apa. Kiranya aku buat macam ni lah. Nanti bila korang dah buat korang punya design untuk FYP kan, korang tunjukkan kat aku juga. Kalau aku boleh macam bagi kritik ke apa kan, supaya korang perbetulkan sikit, rasa dia membantu korang, membantu aku juga. Sebab kalau aku the more I teach kan, lagi banyak aku mengajar, lagi banyak aku tahu kan. Kalau mungkin idea korang ni lagi menarik pada idea aku, tapi aku boleh hint out ataupun bagi tips untuk kemaskan lagi kau punya idea tu supaya bagi lagi cantik lagi.